तीसिंग अबुआ मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट रे मैट्रिक और एंटर को अकोनिया संवर्धन सभालते कैरियर काउंसिलिंग होना इसु रास्के के होना तो तीसिंग आपे खेरवा टीवी के इसी धन्यवाद और जोहार जाओ अबुआ मुंडारी बाणी रेया परीक्षा 9 जून रे होयुआ क्लास 1 ते 8 हबा जेजार स्कूल करे को होयुआ और अकोनिया 10 क्लास को अमेया आको परीक्षाटा 16 जून 2024 बारिपदा रे होयुआ अब मुंडारी बाणी परीक्षा तो नियागे आलिन जतो कोलिन जिगर को जहाँ के फॉर्म फिलअप तदा जतो गे टाइम रे सेटर काते परीक्षा काबू अमे अबुआ भाषा बांचाव नागिनते अबु के ऑलटा बहुत जरूरी इनाते मुंडारी बाणीटा जाटका अबु ऑल काबुन पढ़ाव काबुन और परीक्षा काबुन नमे इना मेन काते के अलिया काजली टुंडुदा मतबे जोहार अब अलिया नुतुम हिमांशु सिंह ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी भारत मुंडा समाज पश्चिम बंग शाखा एक्चुअली तीसिंग अब भारत मुंडा समाज पश्चिम बंग राज्य शाखा इन संगे पश्चिम मेदिनीपुर जिला कमिटी कुरुमुटुते तीसिंग पश्चिम मेदिनीपुर जिला रे स्टूडेंट को संवर्धन सभा इन संगे अब कैरियर काउंसिलिंग हवा जेना इना तायम इना मांग अब झाड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट रे हुई लेना अब भारत मुंडा समाज पश्चिम बंग शाखा तरपाते और पश्चिम मेदिनीपुर जिले रे हुई जाना निया परे आले और एटा एटा जायगा रे पश्चिम बांगला रे ओकारे भारत मुंडा समाज संगठन मेना इना करे बु कराए तो आज के আপনারা সবাই দেখছেন भारत मुंडा समाजेर একটা যে স্টুডেন্টদেরকে সংবর্ধনা এবং ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম এটা নতুনত্ব কারণ আমাদের ফিউচার জেনারেশন তাদেরকে আগামী দিনে পথ দেখানো দিশা দেখানো এবং আপকামিং লিডার আমাদের সমাজের তৈরি হবে এবং তারা এই কালচারের সাথে যুক্ত হবে তাই আজকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সহযোগিতা এবং ভারত মুন্ডা সমাজের পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার আজকে এই তেলিপুকুর বসন্তপুর লাগোয়া এলাকায় স্টুডেন্টদের সংবর্ধনা এবং ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম হলো এবং তার আগে ঝাড়গ্রাম জেলাতে হয়েছে অরণ্য সুন্দরী মহাসংঘে এবং সেখানে ঝাড়গ্রামের সমস্ত ব্লক অংশগ্রহণ করেছিল এবং তারপর আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুর হয়েছে এবং আগামী দিনে আমরা যে সমস্ত এলাকায় ভারত মুন্ডা সমাজের বা যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে ভারত মুন্ডা সমাজের সংগঠন রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং বা স্টুডেন্টদেরকে এনকারেজ করা আগামী দিনে কোন জায়গায় পড়বে না পড়বে এবং তাদেরকে কাউন্সেলিং করা যে তারা বর্তমানে অন্ধকারের মধ্যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আছে আমাদের সমাজের জনগণের মানুষ এবং ছাত্রছাত্রী সবাই এই চাকরি বাদেও আর অন্যান্য বিষয়বস্তু ক্ষেত্রে যাতে সুযোগ সুবিধা পায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন ফ্যাসিলিটেশন মানে যারা গেস্টগুলো কাউন্সিলরগুলো এসেছিল তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সবাইকে একটা মোটামুটি বার্তা দিয়ে গেছেন আগামী দিনে আমরা সমাজের পক্ষ থেকে সবার কাছে আছি থাকবো জোহার जोहार अलिंगा नुतुम पूर्णचंद्र सिंह ने खड़गपुर लोकल रे इया ओड़ा अलिया नेरे जिला रन जतो को ही लेना को चेतन तेया ब्लॉक तेया अंचल तेया ही केते नेरे अकोय हन को ने सिरमा रे माध्यमिक उच्च माध्यमिक हम केते रकाबा कना को आको के तेला नातिन नेड़े हुड़ी लेनाले ने निया अनुष्ठान जाते ओड़ो सिरमा कराव धारियाले ओड़ो जतो हड़ो ही लेना ही जानरे जतो को उत्साह नामिया को इना नातिन नियाटा ओम रे आको जाते चेतन साई राकाबा को ओलो पढ़ावते डाक्तारी लाइन ओड़ो एटा साई जाते सेनो धाड़िया को इना नातिन आले नेड़े जतो ही केते हुड़िया कनाले एवं आको के हन को के उत्साह ओम नातिन
आले नेड़े नेका सभा कराव लदले मा तबे जोहार नेका के काजी मा जोहार